always been my special niece ever since I came to US. There's a special bonding between me and her. Joji is a very nice guy. We welcome him in our family. And then he is an amazing person. He's very respectful guy, and I wish him luck and a good life together. ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਹੈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਮੁਟਿਆਰੇ ਨੀ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿ ਮੁਟਿਆਰੇ